Serbisyong Legal. Kaiba si Father Attorney Neil Aranas. Nakakaibahan po nindo ako si Father Attorney Neil Jose C. Aranas digdi sa programang Serbisyong Legal. Ang pagpaabot po niya to ni maugmang pataratara asin inorabuena sa gabos na mga naghihinanyog sa tuya, sa radyo, sa TV, siring man sa internet, sa tuyang live streaming, digdi sa tuyang Facebook page. Thank you very much po sa indo sa mga inaabot kaining sa tuyang signal, ini sa tuyang broadcast, magpuon sa 1st, 2nd, 3rd district kaining sa tuya pong probinsya, namumuta na probinsya kanalbay, siring man an anom na vicariates kan sa tuyang dioceses. Good morning and welcome po digdi sa tuyang programang Serbisyong Legal. Sa mga nagpapadarakan sa indang mga suhestyon, comments, siring man mga questions digdi sa tuyang programaan, padagos na pagpaabot minin apresasyon asin pagpasalamat sa indo. An sa indong mga suhestyon, an sa indong comments, nakakatabang nagayo, tanganing ining sa tuyang programa, mas lalo niya tong mapakaray, asin mapagayon, asin masimbaganta an sa tuyang mga kahapotan. So welcome po ngunyan sa tuyang Saturday episode kaining sa tuyang programang Serbisyong Legal. Ngunyan, very interesting topic sa tuya pong didiskutiron sa Sabadong ini, may relasyon ini sa mga pinagdiskutirta kan mga nakaaging Sabado manunungod kan kahalagahan kang inaapod niya tong marriage sa canon law, marriage mismo sa family code, provisions kang lay sosog sa family code. Ngunyan, ansaro kan mga mainit-init, nakakapasong topics. Iyo po ang manunungod kaining divorce. Kang nakaagi pong Mayo 22, nakapasa ining particular divorce bill, duman po sa lower house, duman sa House of Representatives. So, aramon ta daw po kung ano ining mga nagkapirang informasyon o sabihon ta key facts, important facts about this proposed. Sinabi kong proposed, day pa man po ini na aprobaran kang Senado, ta ansarong lay, aram po niya to padagos, bago ini maging sarong lay, sarong una ining bill na maagi sa both houses kang Congress. Duwang houses po ang Congress. So House of Representative, pag sinabi tang Congress kasabay dyan, mga katiwala, itong House of Representative, asin itong Senado. Ngunyan, ining bill, so bill number 9349, House Bill number 4339, also known as the Absolute Divorce Act, yaon pa sana po na-aprobaran ini kang May 22 sa House of Representatives. So, kung sain, aram po niya to padagos, dikit na informasyon na 131 votes ang nakuha kaini in favor kaining Absolute Divorce Act. As in, 109 so against kaining Divorce Act na ini as in nagkaigwanin, I suppose, 20 na abstention or nag-abstain dahil nagpiling dahil magboto. Now, aramon ta daw po, ining pinagsasabing Absolute Divorce Act, ano ang mga saysay ninda, mga katiwala, na grounds for divorce. Na pag nagkaigwanin siring na mga grounds, you can apply tanganing magpa-divorce kan sa imong marriage. Ansaro po kayan, iyo ang psychological incapacity, sunod, irreconcilable differences, domestic or marital abuse, sex reassignment surgery or gender transition, or itong inaapod niya to na 5 years of legal separation. At least 5 years of separation. So, tigdidiskutir tango na po itong mga bagay manunungod kaining, day pa kita taonin dikit na
Hindi pa kita mataonin komentaryo digdi. At yan, ipapahayag ko po sa indo sosog sa sakuyang ginibuman na pag-research. Ano itong mga opinions, argumento kay itong mga nag-uusol kay ining Divorce Act or Divorce Law na malegalize. So asin anuman ang mga dapat niya itong maaraman, lalong-lalo na bilang mga Katoliko na nagtutubod sa kasagraduhan asin pagiging permanente kan matrimonyo, anuman ang dapat na rumdumunta asin sabihon ta rimpusun ta sa tuyang mga isip. So, apisar kay itong nagkapirang grounds for divorce na isinaysay kaining sa tuyang mga kongresista, psychological incapacity, irreconcilable differences, domestic and marital abuse, sex reassignment surgery, or gender transition, or at least 5 years of separation. Pinagdagdag ninda, ining bill na ini, pinag-incorporates itong grounds from the Family Code of the Philippines for legal separation. Nayaon po sa pinag-discuss ta ini kan mga nakaagi man na Sabado sa Article 55 kang Family Code, as in Article 45 kang Family Code itong annulment. So ano ining mga grounds na ini? Kung ining mga grounds for legal separation ang babasehan sa tuyang existing law, an couple digdi are not capable of remarry. Dahil sindang capacity tanganing magpakasal giraray. Because pag sinabi niya itong legal separation, it talks about separation in bed and in board and no capacity to remarry. Pero kung ini ginibo ng ngunyan sa presente, inadaptar na saro na pinagkukonsiderar na mga grounds for divorce, therefore, base sa divorce law na sa indang pinag-uusol, ang sarong tao na divorsyado, iguana pong capacity to remarry. That would make a lot of difference sa satuyang lay kung ini po ma-aprobaran. So ano ining mga for legal separation grounds? Repeated physical violence or grossly abusive conduct directed against the petitioner, a common child or a child of the petitioner. So, common child or itong aki ngaya sa iba na kung saan may physical violence or grossly abusive conduct na ginibuan sarong lalaki, sarong babayi man. Pwede ini maging grounds ini for legal separation, but now it has been adopted or incorporated as one of the grounds for divorce. Ang sunod, physical violence or moral pressure to compel the petitioner to change religious or political affiliation. Dahil ta gusto niyang i-compel na mag-change kay religious affiliation or political affiliation, so there was a physical violence or moral pressure that is inflicted sa sarong petitioner itong nagkakaso. Kaya siya nagkaso for legal separation. And eventually, pag na-approve ini, so saro naman ining grounds for divorce. Third, attempt of respondent to corrupt or induce the petitioner, a common child or a child of the petitioner to engage in prostitution or connivance in such corruption or inducement. So, very clear man iyan sa tuya. So, gari siya na ang nagbubugaw, siya na ang nag-uusol, o sa iyang agom, o sa indang common child, or aki man kaining petitioner sa ibang lalaki, o child of the petitioner na mag-engage sa prostitution. And makisabwatan na gibuhon ang siring na prostitution. Ang pangapat, final judgment sentencing the respondent to imprisonment of more than 6 years. Take note, even if pardon. That is a ground for legal separation. And now it has been adopted to be part of the grounds for divorce. So, halimbawa na imprison ka, na convict by final judgment,
ining respondent na asin na hatulan nin more than 6 years na imprisonment. So that is already a ground for legal separation. And saro naman ini kang grounds for a divorce. Drug addiction or habitual alcoholism of the respondent. So ground iyan for legal separation, but now pwede na iyan na gamito na ground for divorce. Lesbianism or homosexuality of the respondent. Tumboy su babae, bakla su lalaki. Kung lalaki, bakla. Kung babae, tumboy. Lesbianism or homosexuality of the respondent. Contracting by the respondent of a subsequent bigamous marriage, whether in the Philippines or abroad. So, ang bigamy can lie kung ika validly married sa sarong tawo and you contract a subsequent marriage, you will be liable to bigamy. So kung ansaro nag-contract nin subsequent marriage, which is bigamous, so pwede man iyan na gamito na ground for legal separation, and now inadapt na iyan na maging ground for divorce. Sexual infidelity or perversion, very clear po iyan. Sa satuya kung anong ibig sabihin kayan. Attempt by the respondent against the life of the petitioner. So, pinagplanuhan mong gadanon, tanganing ika makaagum giraray o makaagum giraray. So, saroiyan kan mga grounds for legal separation and inadaptar na grounds for divorce. Number 10, abandonment of petitioner by respondent without justifiable cause for more than 1 year. So, pinag-abandonar, binayaan, anong apod kayan, ang saro sa legal term kaya, nagdulag, nag-abscond sa sayang responsibilidad as in binayaan na sana, daing justifiable cause for more than 1 year. Those are grounds for legal separation, and under the existing law, pag legal separation, it's only a separation and bed and in board, and the incapacity to remarry. So legally, you are separated. Pero under this new proposed bill, pinag-uusol ining Absolute Divorce Act, pag ika na-aprobaran ang divorce, you will be capable of remarrying. Then, of course, so grounds for annulment, sa civil annulment, pinag-adapt man kaining particular or proposed law ini. Ang saro po kaya na grounds is lack of parental consent, insanity, fraud, force, intimidation, or undue influence. Saro iyan kan mga grounds for annulment, impotence, serious and incurable sexually transmissible disease. So, ini pinag-adaptar man kan Divorce Act na ini propose Divorce Act. So, ini ang mga impormasyon na dapat po nga maaraman manunungod kay ining proposed Divorce Act na ini, na iyo po ining House Bill 9349, also known as the Absolute Divorce Act. So,